大家好，阿弥陀佛。今天这个因缘是因为中观杂志将要出第300期。A revista do Zhongguan, a versão portuguesa, vai cumprir a 100, edición número 100. Y la maestra Inzi me pidió escribir un artículo o algo corto para celebrar, festejar estos acontecimientos. 那我借此机会也刚好来讲一个我觉得很重要的议题，叫做中观道风。中观式的中观道风。Y la palabra Zhongguan proviene de una filosofía Zhongguan que fue fundado por un monje que llamamos Bodhisattva Nagarjuna en la antigua India. Ese templo, Zhongguan, fue inaugurado pelo mestre Puxien no ano 1993。1998年那个时候，我们印慈法师，就是我们的副住持，他就到了这个巴西来了。他已经住了将近22年。Eu, no ano 2009, fui nombrado pelo mestre Puxien a ser vice-abade y después abade. En 2012 empezamos el emprendimiento de Centro Cultural Zhongguan. 那从2015年到2019年，我们就开始所谓的扩建寺院的范围，就是在周边的一些房地产，那我们就收购了不管是在 Rua Rio Grande 还是在那个Loureiro Batista 那边。Y ya completamos a expansão. Então, 2020 y es el año que yo considero que tenemos que establecer y también concretizar estilo Zhongguan. ¿Y qué es el estilo Zhongguan? 首先，我们中观式的传承来自于什么？它是台湾的大乘佛教。¿Cuál es a proposta? Primero es que nos beneficiamos a sí mismo y a los otros. Y hay dos cosas que se pueden explorar. Número uno es la parte ¿qué filosofía? ¿Qué teorías enseñamos? Y ¿qué prácticas enseñamos y promovemos? 我们就先来讲这个智力的部分，也就是解门。解门跟行门的解门。Nós acreditamos no budismo Mahayana, no pensamento do caminho do Bodhisattva. Então, a proposta é beneficiar a si mesmo e também ajudar os outros. Okay. Simplemente dicho por el maestro Yin Shun en su obra sobre budismo centrado en el reino humano, dice, basado en la simplicidad del budismo original. 也就是说，我们的解门的这个根本是在于解脱道的这个修行，37道品的这样子的一个落实。Segunda frase é promover budismo do período meio, a prática e também a teoria.
a compreensão. E isso está falando de caminho do Bodhisattva. 那最后第3句就是摄取后期佛教之正确的方便，正方便。好，那我们的解门是落实在这3句上面。Então, quais são as práticas que nós promovemos ou ensinamos? Primeiro, a toma dos 3 refúgios no Buda, Dharma e Sangha. Toma do refúgio em joia tríplice. 3. Não 2 e não 1. Os 3 juntos. Tomar y mantener los 5 preceptos. Y también preceptos y votos de Bodhisattva. 那在行门里面也有持咒种种的地藏的灭定业真言，或者是说Om Mani Padme Hum 6字大明咒，或者是药师咒持咒，念佛还有拜忏，都是属于我们的这个行门的部分。No caso, no aspecto da meditação, nós ensinamos a meditação na lembrança dos Budas, as qualidades e virtudes do Buda, atención plena en la respiración, los fundamentos, los 4 fundamentos de la atención plena. 最后是慈心禅，修学这个慈心，还有乃至于悲心喜心，还有舍心四念住的，就是说四无量心了。Em quanto à alimentação, nós promovemos a alimentação vegetariana no templo. Ahora vamos a la parte de beneficio a los otros. Okay. ¿Cuáles son nuestras propuestas? En el estilo Zhongguan promovemos la equidad de géneros, hombre y mujer. No discriminamos en etnia, país, raça, cor da pele, aparência, idade, idioma ou orientações sexuais. Não discriminamos a ninguém. Por isso, 我们是想要带领我们的信众，还有所有接触这个中观道风的人，趋向一种平等对待众生，用平等慈悲心来对待众生。En cuanto a nuestra promoción del Buda Dharma, nosotros hacemos eventos grandes fuera del templo, como mantra por la paz mundial, para poder presentar el budismo al público y que más gente puedan tener acceso al budismo. Depois, no coração de nossas atividades é fazer traduções dos textos budistas antigos. Okay. Desde o idioma original a espanhol e português. 那翻译之后呢，来出版主要是电子书还有有声书。那做教育很重要的，教育这个区块就是开课程，不管是解门还是行门都要开课程，来继续的培训人，让更多人能了解佛法的这个哲学，还有它的那个用功。
una de las cosas más importantes es el profesorado. Es educar, entrenar a más profesores laicos para ayudar al Sangha, a los monjes, a difundir budismo en todos los rincones de la sociedad. Para concluir, divulgação do budismo nos países não budistas não é fácil. Então, por que não é fácil? Porque para uma religião, ou o budismo, poder enraizar em qualquer lugar, precisa de 200 até 300 anos de investimento e de divulgação。所以我们很清楚这一点。所以当我们要本土化、当地化的时候，需要投入无限的这个耐心，好来耕耘，来让它这个中观的这个道风能生根。那我们只能尽力，可是一定要秉持，就是说自利利他的精神。自利的部分就是说，我们出家人乃至于我们带领的在家团体，我们都要以修行为主，我们要有这个解脱道的这个基础，还有这个力量，戒、定、慧的这个产生这个力量，自利的部分。那再来呢，利他，那我们就是要秉持一个什么？无所求的菩萨道精神，也就是有一句话，就在我们佛教，他是这样说的 ：El Bodhisattva se ocupa de sembrar sin pensar en la cosecha. Possivelmente, todo o que fazemos, não vamos ver resultados em nossa vida. 所以在我们这个时候我们就好好的努力铺路、造路、铺路，让未来的出家人僧团来到这里的时候，可以继续的弘法。那这个就是我们中观道风的核心内容，大概的、简单的为大家做解说。好，南无佛。